Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah, malam ke-12 ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan sehingga bisa terus menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, di antaranya adalah salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Pada malam hari ini judul ceramah saya adalah Arba'atu umurin qabla an-naum. 4 perkara yang hendaknya kita jadikan sebagai amalan rutin sebelum tidur. Kenapa hal ini perlu diangkat? Sebab umumnya kebiasaan kita tidur tidak memperhatikan adab, sehingga ada yang kadang-kadang tidurnya itu karena memang sudah kecapean, sudah dikuasai oleh ngantuk, sehingga tidur tidak lagi memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidur ini juga satu fenomena, satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tidak mengikuti tuntunan syariat, maka yang terjadi boleh jadi adalah kita kena penyakit. Tidur kita kena penyakit. Dalam beberapa pengalaman ada orang yang terkena sihir itu pada waktu tidur. Kemudian yang lebih umum di kalangan kaum muslimin adalah terutama di luar bulan Ramadan sangat berat untuk bangun salat subuh. Padahal salat subuh ini pembeda orang munafik dengan orang beriman. Salat subuh ini adalah salat yang paling afdal dari seluruh salat yang diwajibkan. Salat subuh, orang yang selalu menunaikan salat subuh serta melakukan aktivitas kebaikan ba'da subuh didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi hidupnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi yang walaupun beliau sudah wafat, doanya ini jalan terus. Ya Allah, taburkan berkah kepada umatku di waktu bukurnya. Yang dimaksud adalah orang yang selalu bangun salat subuh tepat waktu dan tidak tidur sesudah subuh, melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang baik sesudah subuh. Karena itulah 4 perkara ini sangat penting untuk paling tidak menjadi mudzakarah, peringatan bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah ada keutamaan-keutamaan yang dahsyat dari 4 perkara ini.
Mari kita lihat yang pertama adalah membiasakan witir sebelum tidur. Kalau kita tidak bisa menunaikan witir, salat witir sesudah tidur. Nah, tentu yang lebih afdal adalah witir sesudah tidur. Ya memang karena tantangannya berat. Kata para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala itu didasarkan pada beratnya tantangan. Itulah sebabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menasihatkan, barang siapa yang tidak yakin dan tidak mampu bangun menunaikan salat witir sesudah tidur, maka hendaklah ia menunaikan witir sebelum tidur. Karena ada wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan witir sebelum tidur. Wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saya diberi wasiat oleh kekasihku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini yang disebut dengan ayyamul bid. Saumu ayyamul bid, puasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Yang kedua adalah rakaatai ad-duha, menunaikan salat duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an arqud, agar aku menunaikan salat witir sebelum tidur. Jelas. Jadi ini wasiat Nabi bukan hanya kepada Abu Hurairah, tetapi kepada kita semua. Orang yang merutinkan melaksanakan salat witir, Allah mencintainya. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, yang dimaksud satu. Dan Allah menyukai, mencintai orang yang selalu menunaikan salat witir. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini kita rutin melakukannya. Tapi tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Kita nanti keluar di bulan Ramadan, oke, sudah tidak ada salat tarawih. Sebab salat tarawih itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Yang ada untuk salat malam adalah salat tahajud, yaitu sesudah kita tidur, sekaligus melaksanakan witir. Tapi kalau kita tidak bisa menunaikan witir itu sesudah tidur, sebelum tidur, maka insya Allah kita akan termasuk di dalam hadis Nabi tadi. Allah akan mencintai orang yang selalu mendawamkan, merutinkan salat witir. Ini yang pertama. Yang kedua, juga selalu membudayakan membaca Quran sebelum tidur. Merutinkan membaca Quran sebelum tidur. Membaca Quran kapan saja. Siang boleh, tetapi yang afdal membaca Quran adalah di malam hari. Itulah sebabnya disebutkan di dalam hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah malaikat Jibril turun ke bumi, kemudian saling membaca Al-Quran, saling bertadarrus Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Muzammil juga disebutkan seperti itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Malam tartil, pada malam hari baca Quran. Dan ini perlu kita biasakan
agar yang mengantar kita tidur bukan HP, bukan bola. Sudah larut-larut malam kita nonton bola Piala Dunia, Liga Champion, kemudian kita ngantuk, yang mengantar kita tidur adalah bola. Bukan Quran yang mengantar kita tidur. Yang mengantar tidur kadang-kadang HP, Pak. Buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Tertidur, diantar oleh HP. Sebaik-baik yang mengantar kita tidur adalah Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini, Masya Allah, kita terbiasa. Nah, karena itu saya nasihatkan pada diri saya, pada kita semua, sebelum tidur baca Quran. Kalau kita tidak bisa di bulan Ramadan ini 1 juz, sebelum tidur setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, minimal 2 lembar, 4 halaman. Kalau tidak bisa lagi, ya minimal 2 halaman atau 1 lembar. Sebab ciri sahabat Al-Quran adalah orang yang selalu membacanya. Itulah sebabnya hadis tentang Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya itu dikaitkan dengan membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Quran nanti akan datang memberikan syafaat kepada yang bersahabat dengan Al-Quran. Sahabat baca Quran. Artinya apa? Salah satu indikator sahabat Al-Quran yang akan dibela oleh Al-Quran, yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, ikra'u. Yaqra'un Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, jamaah sekalian, sebelum tidur adalah berwudu. Apakah wudhu kita itu adalah bawaan dari sholat isya, kalau Ramadan, dari tarwih, dari witir, ataukah karena batal kita perbaharui? Sebab orang yang tidur dalam keadaan ada wudhunya, malaikat akan menemani dia tidur. Malaikat akan berada di dekatnya. Nah, mana kita pilih, Pak? Syaitan tidur di dekat kita atau malaikat tidur di dekat kita? Ya, ada orang kadang-kadang memilih tidur dengan kucingnya, tidur dengan anjingnya, tidur dengan malaikat. Ini yang paling bagus, sebab malaikat akan menjaga kita. Kemudian malaikat terus mendoakan kita, la yang qalibu sa'atan minal lail illa qal Allahumma ighfir li abdika wa innahu bata tahiran. Tidaklah dia berbalik-balik pada malam hari, ke kiri ketemu istri, ke kanan membelakangi istri, kadang-kadang peluk istri, berbalik. Setiap dia berbalik, malaikat akan mendoakan dia, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci, dia tidur dalam keadaan berwudu. Nah, makanya 3 amalan yang kita sebutkan ini juga merupakan wasilah, sarana yang membantu kita untuk mudah bangun menunaikan salat subuh. Yang keempat, sebelum tidur hendaknya kita membaca ayat kursi. Kalau bisa kita sempurnakan dengan surat Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga ada dalilnya. Al-Kafirun dan 30. Khusus untuk ayat kursi ini paling minimal. Paling minimal ini yang kita baca. Orang yang membaca ayat kursi, kata Nabi SAW, la yazala alaika minallahi hafidun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Allah akan senantiasa menjaganya. Dan sudah dijaga oleh malaikat
dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan mendekat dengannya sampai pagi. Jadi Masya Allah, kita tidur dalam keadaan mendapatkan penghargaan, penghormatan dari malaikat, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang sangat dahsyat. Bayangkan Pak, kita ini tidur dijaga saja oleh pengawal, itu sudah kehormatan itu Pak. Yang dijaga oleh pengawal itu pejabat. Kadang-kadang berapa pengawalnya? Pak Malik ini paling tahu. Tapi yang kawal kita Pak, malaikat. Malaikat ini jangankan militer, jangankan pencuri, penjahat paling super di dunia ini, Dajjal, tidak berani itu malaikat. Tidak berani itu Dajjal. Sebab nanti di akhir zaman Dajjal akan muncul, manusia bermata satu, pecak satu matanya. Bagi orang yang beriman bisa membaca di dahinya ini, di jidaknya ini tulisan kafir. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia tidak bisa baca. Dajjal ini muncul di akhir zaman membawa ideologi pemurtadan, membawa agama yang memurtadkan kita dari agama kita. Dia akan memasuki seluruh negara untuk membuat cabang-cabangnya. Dia buat DPW-DPW-nya, dia buat DPD-DPD-nya. Seluruh negara dia akan masuki. Akan terbentuk cabang-cabang Dajjal. Dua kota yang tidak akan dimasuki, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Berarti Dajjal takut kepada malaikat. Ini manusia penjahat paling luar biasa di dunia ini. Inilah yang paling ditakuti oleh Dajjal, ditakuti oleh orang-orang beriman. Bahkan nanti suami-suami yang beriman, dia akan ikat istrinya, dia akan ikat anak-anak perempuannya. Sebab kenapa? Wanita-wanita ini yang paling mudah dipengaruhi oleh Dajjal. Nah, saya biasa pikirkan, kenapa biasanya itu majelis taklim banyak ibu-ibu? Kenapa itu kalau ada ajakan-ajakan mengaji, ajakan-ajakan majelis, yang paling banyak ibu-ibu? Karena memang ibu-ibu itu paling mudah kena pengaruh. Alhamdulillah, karena kalau yang mempengaruhi dia adalah kebaikan, itu bagus. Termasuk paling mudah kena pengaruh kejahatan Dajjal. Paling mudah kena pengaruh apa? Sales. Ya. Makanya jangan memang dibiarkan itu sales masuk di dalam rumah. Demo saja, sebentar, demo saja. Pasti kena pengaruh itu. Rusak-rusak di kantornya suaminya. Kenapa? Karena ini salah satu sifat wanita itu mudah kena pengaruh. Alhamdulillah kalau yang pengaruh itu kebaikan. Tapi masalahnya kalau Dajjal ini buktinya diikat tangannya ya oleh suaminya. Sebab kenapa? Kapan bertemu dengan Dajjal, dengan pengikut-pengikutnya, pasti bergabung. Ini Masya Allah. Kita melakukan amalan, 4 amalan tadi ini bukan dijaga oleh siapa-siapa, bukan dijaga oleh militer, ya, tapi dijaga oleh malaikat, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi supaya kita tidak lupa. Ini anak-anak yang biasa catat-catat ini. 1, sebelum tidur Pak, witir. Witir. Biasakan ya, witir. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, periksa dulu apa masih ada wudhu. Kalau batal wudhu, segala wudhu lagi. Yang keempat adalah minimal baca ayat kursi. Kalau bisa dilengkapi, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menata, mengatur kembali cara tidur kita.
sehingga insya Allah kita senantiasa berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum. Saf diluruskan, dirapatkan. Anak-anak yang masih di luar cepat bergabung untuk sholat dan tidak ribut lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Salat witir. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. سبحان الله.